तो आपणकर इंट्रोडक्शन आपणकर माने को स्ट्रीम कोन आपण अनम्यूट कर दियंतु अनम्यूट करंतु ठीक अछि आपणकर को स्ट्रीम कोन मु लेखिन ना मो जानि पारुनी आपणकर सर मो पीसीएम पीसीएम ठीक अछि एंड आपणकर रैंक कते अछि 373 भलो रैंक अछि एंड होम आपण डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट जाजपुर जाजपुर आया ठीक अछि आपण हेई जाऊ कोस्टल बेल्ट रे एते कि मु विश करी फास्ट टू आउ देन आपणकर पर्टिकुलरली पीसीएम पे प्रिपरेशन केम थिला कोंतु आउ एटा फास्ट अटेम्प्ट ना आपण आगु देइथिले सीएसटी आरएसटी वगैरह देइथिले आगु देते सर पूर्व वर्ष दी मार में कटितली आज्ञा पूर्व वर्ष मु दी मार में कटिची डीवी को जाइथिबे आपण आज्ञा आज्ञा तो डीवी को जाई कटलार माने एक्सपीरियंस बहुत माने बिटर एक्सपीरियंस माने बहुत कष्ट हुए डीवी को जाई दी कटला मार पे मु 2 वर्ष कांदीची हां प्रा दी मार पे मु 2 वर्ष कांदीची बोलছি कहना मु जानि छी जने मैडम अछंती हमरी बैच रे तांकर एई थरो सिलेक्ट हेई छी एई पीसीएम कैटेगरी तो आपण का आईआईटी एत बाहर थिला प्रीवियस आरएसटी पूर्व आईआईटी बाहर थिला इनिशियल अपॉइंटेड टीचर सेतेबेले वेस्टेट रो क्वालिफाई मार्क थिला 90 जनरल पिला मानो पय तो सेतेबेले वेस्टेट रे अपीयरिंग भी अलाउ करथिला वेस्टेट भी देथिले एंड आरएसटी देथिले आईआईटी देथिले तार हे गेला फाइनल हे गेला भी डीवी को भी वाले किंतु डीवी रे वेस्टेट तार 88 रहला माने 2 मार्क पय से वेस्टेट क्वालिफाई कर पाले किंतु आईआईटी क्वालिफाई कले कटिले ता पर वर्ष वेस्टेट ता पर वर्ष आरएसटी रे तांकर मेन हेलानी माने डीवी को गले आपनकर 2-3 मार्क पय कटिले तार डीवी रे भी हेलानी एई थर तांकर हेई एछि मुगल थैंक टू गॉड आपण पेशेंसली वेट करनु 2 वर्ष जाक सिचुएशन कोन मु देखि तांकर तो माने पर्टिकुलर डीवी को जे कटले बहुत कष्ट हुए आउ नेक्स्ट कथा होची आपनकर फेल्युअर परे आपनको एक मोटिवेशन कोड मिलला प्रिपरेशन पय केना मोटिवेशन दरकार फेल्युअर परे मु तो चेष्टा करथली जेपन न होई सेपन पढिबी छाडी भी के पढाटा को एसएसबी टीजीटी देतिली एसएसबी टीजीटी भी 96 थिला कटिल मन दुख होला एलटीआर बाहर थिला मु जानथल जेमितले गोटे पका पोस्ट नेबी से जा भी हे जाऊ बिल्कुल आपण पीसीएम प्रिपरेशन करूछन माने आपण अन्य कोनोस कॉम्पिटिटिव लाइक आरआई आई मीन हो आपण अन्य एएसओ वगैरह किछि देई पर नथिबे कायना सेटी स्कोप नाही आपण को निजरो सब्जेक्ट रे ही फोकस करियर अछि तो आउ फैमिली सपोर्ट केमति थिला आपनकर प्रिपरेशन पई फैमिली सपोर्ट मां को सपोर्ट बहुत अछि मां को सपोर्ट बहुत अछि एमिति कि बहुत लोग कहि देथिले कि प्रिपरेशन छाडी दे बाहर जाय चाकरी कर मुगल नाही मते गवर्नमेंट जॉब ही दरकार हाई स्कूल ही दरकार माने कोन होय कि ना जो माने भी सिटी बीएड करंदी ना से माने मोस्टली टिके माने बिलोंग करंदी मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करंदी जेतेबेले थरे जिथर न हुए ना सेतेबेले फैमिली प्रेशर भी आसे रिलेटिव्स कर भी आसे ये होनी तो ठीक है तू डिफरेंट सेक्टर रे प्राइवेट सेक्टर रहि जा आ थरे प्राइवेट सेक्टर रहि गले आपन जो टाइम दे पारिबेन प्रिपरेशन पय एटा गोटे मु थिली सर शिशु मंदिर थिली मु ऑलरेडी शिशु मंदिर 6 वर्ष काम करछि कंटिन्यू करथिले एबे पर्यंत ना एबे छाडी देछि एदे हमर बाहरला अरे टीम छाडी देली शिशु मंदिर छाडी की भुवनेश्वर जाके लाइब्रेरी पढ गेली बस रहिले ही सिटी आपण भुवनेश्वर टाइम दे सांगन पारिबेन हो गेली आपण ब्लॉक हे जी आपण को ट्यूशन दरकार आपण को स्कूल दरकार तो आपण ब्लॉक हे जी प्रिपरेशन पय आउ नेक्स्ट कथा कहबी आपण फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भितरु ए पर्टिकुलर एलटीआर रे को सब्जेक्ट आपण को लागला टिके ट्रिकी अछि एंड प्रीवियस जो दीटा एग्जाम देले आपण एसएसबी टीजीटी हो बा आरएसटी हो सेठी आपण को सेक्शन लागितिला टिके हार्ड अछि बोली फिजिक्स सेक्शन रा प्रीवियस ईयर फिजिक्स टा टिके लेंदी थिला क्वेश्चन गुडा को एथरे हम क्वेश्चन डायरेक्ट आस्थिला कोदरे मैथ थिला बोल लेंदी ना मो मैथ ऑनर्स से तो मैथ टिके इजी लागला हां ठीक अछि आउ देन आपण आ भीतर पीजी कंप्लीट कर सारथिबे ना करना हंदी ना पीजी करनी हो
କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଟିଜିଟି ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ 50% ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମଏସସି କରିଥିଲେ କଣ ହବ ନା 50% ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯିବ ପିଜିଟି କୁ, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲରେ ମିଶୁଛି ନା ପିଜିଟି ସେକ୍ସନ ଗୁଡା ମିଶୁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପିସିଏମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପଚାରିବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ମାନେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟା। ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ସେଇଠୁ ଶିଖିଲି ଡିସିପ୍ଲିନ କଣ, ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦିନ ରାତି ବସି ପଢନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏକ୍ସାମ ତ ରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଟାଇମ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲିମିଟ ଦିଆ ହଉଛି ନା ଏକ୍ସାମ ରେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ହୋପ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଗ ତାପରେ ବି ହଉନି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଗାଁ ଛୁଆ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ନା ମତେ ପଢିବାର ଅଛି, ଦିନକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ପଢେ, ବେଶୀ ପଢେନି, ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ 120 ମିନିଟ୍ସ ର ଟାଇମ ମିଳିଲା, ସେଠି ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଏତେ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମାନେ ତା ପାଇଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ବହୁତ, ହଁ ହଁ ସେଇଠି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ବହୁତ। ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କିପ୍ କରିବା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଡାଉଟେବୁଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ସ୍କିପ୍, ପରେ ଦେଖିବି ମୁଁ ଛାଡିଦିଅ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି, ସାଙ୍ଗେ, ବାସ୍ ସେଇଠି ମୁଁ ରହିଯିବି, ମୋର ଟାଇମ କୋଉ ପଳେଇବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବନି। ଆଜ୍ଞା କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିନଥିଲି। ତାପରେ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାମ କଣ ଇଜି ଥିଲା ଏଥର ଏକ୍ସାମ ଟିକେ ହଁ ଆଉ ଆରଥରକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା। ମାନେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣ ଆରଏସଟି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ, ଏବେ ଅଫଲାଇନ, ତ ଅନଲାଇନ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜି ହୁଏ ନା ଅଫଲାଇନ ରେ ଇଜି ହୁଏ? ଅନଲାଇନରେ ଟିକେ ଇଜି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଅଫଲାଇନ ଟିକେ କଣ ଲେବୁଲ ଟିକେ ଓଏମଆର ମଡରେଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଟିକ କରିବେ ପୁଣି ଓଏମଆର ବୁଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ଠିକ ଅଛି। ଓଏମଆର ହିଁ ଟାଇମ ପଳେଇବ। ହଁ ଓଏମଆର ରେ ଟାଇମ ପଳାଏ। ଓଏମଆର ରେ କଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ଜଣ ପିଲା କରନ୍ତି ସିରିଏଲି କରିଦେଇଥିବେ, ସପୋଜ 20 ରୁ 30 ନମ୍ବର 40 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ଟିକ୍ ମାରି ଦେଇଥିବେ, ଓଏମଆର ରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯଦି ସି ଡି ଭିତରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା 21 ସବୁ ରେ ଭୁଲିଯିବ, ପୁରା ସିରିଏଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କରିନଥିଲି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ମୋର ମନରେ ଏଇଟା ଡାଉଟ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଇନ ଫ୍ୟୁଚର ତା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଦେନ୍ ସେ କାହିଁକି 10th ପରେ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢିବ ୟା +3 ସାଇନ୍ସ ପଢିବ? କାହିଁକିନା କମ୍ପିଟିଟିଭ ଲାଇନରେ ଆପଣ ଜିକେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜନିଂ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲି ମ୍ୟାଥ ସହିତ ଅପଡେଟ ହବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର, ଇଂଲିଶ, ଓଡିଆ, ଏସବୁ ତ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ଦୂର ଦୂର ତକ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ କିଛି ପଢିବ? ନାହିଁ, ସବୁ ନାହିଁ କିଛି। ତ ଯଦି ତାକୁ କାହିଁକିନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି 70% 80% ରଖିଛୁ ତ ସାଇନ୍ସ ପଢ, ଯଦି ମତେ କମ୍ପିଟିଟିଭ ସେକ୍ଟର ଯିବାର ଅଛି ଏଇଟା ହିଁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। ଆଜିକାଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଥିଲା ମାର୍କ ଭଲ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ନେବେ, ବାସ୍ ବାସ୍ ଖରାପ କାହିଁକିନା ଅଛି ମାନେ ମାର୍କ ଆର୍ଟସ ନେବେ, ଯଦି ମତେ ମେଡିକାଲ ଲାଇନରେ ଏଇଟା ଯିବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ, ଯଦି ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡିକାଲ ଭୁଲ। ଯିବାର ଅଛି, ଯଦି ମତେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକ୍ଟର ଯିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ମତେ ସାଇନ୍ସ ଚୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଦରୱାଇଜ ମତେ ନା ସାର୍ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏଇଠି ଏଇଠି ପ୍ରିପାରେସନ। କଣ ହଉଛି ନା ସମାଜରୁ ସାର୍, ହଁ ଏଇ ସମାଜରୁ ଚାପ ବି ପଡୁଛି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସାଇନ୍ସ ନେବେ ଭଲ ପିଲା, ଯଦି ଆର୍ଟସ ନେବେ ତାହେଲେ ଖରାପ ପିଲା। ବାସ୍ 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 ଆଜ୍ଞା। ତ ପିଲାଟି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଉଛି। ହଁ ହଁ ବାସ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ମୋର ମନେ ଡାଉଟ ଥିଲା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ପଚାରିଦେଲି। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଜଏନ କରନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ, ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପରଫରମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍।